Hello everyone. Today I will show and demonstrate a simple Java GUI program. And for this activity, I create a basic login form. First, we need to make a new project. Next, sample, like easy. Then finish. After that, matuta sa source package. Here, tapos, so makita nimo ang source package, then right-click, new DJ frame form. I-click nimo na, then bahay, login form. Then finish. So, makita na nato ang blank nga frame. So, ato na siya i-drag kamay. Then, before ta mo add og labels, ato siya butangan og panel para pwede nato butangan og background color. So, ato siyang butangan og background color. I-click na, i-right-click, then go to properties, then makita nimo ang background na word. So, makita nimo tulo ka dots, tutlo ka, click that, then choose a color na want nimo, then okay, then close. So, after ana, pwede na tamong add og line components like login label. So, kani label. So, ato siyang ilisan o login. Then, right-click. Kung gusto nimo siya kanang ilisdan o font size, font, doon ka sa properties, then makita nimo ang word na font, then click the three dot, then makita nimo siya size, font style, and font. So, ang akong font size is 48, and ako, then i-bold na to, then Arial na lang. Then close. So, ato siyang then para sa atong username and password, same as login, magbutang tag label. Label. So, ato siyang erison. Butangan na to username. Username. Right-click, go to properties, then font size. Okay. Then close. Then, same sa password, magbutang gyapon tag label. Right-click, properties, then font size, 18, then okay, and close. Okay. Then, sa atong username, para maka-input
input ta, ang gamiton nato is ang text field. Pero, siya idong din eh. Ibitan din nato. Then, ato siyang piliton. Then, sa atong password, ang gamiton nato is ang password field. Here. Na. Then, after na, para maka-login ta, so, magbutang na po ta ani o button. Login button dara. Click mo na. Yan na. So, ato siyang right-click, edit text, and say, login. Right-click para okay, depende nimo if both nimo bang ilisdan og background, color, doon kang properties, then kani. Okay. Then, sa font, still ato lang, 14. Okay. Then, close. So, tan-awon na to kung say forma. So, ngani. Then, wala pa man tayo mo'y title, so, let's put title. Ato siya i-drag lang kami. Then, click this. Then, right-click. Go to properties. Then, makita nimo ang title. So, yung butangan diha og then, close. Then, ibalik na to. Tanawan na to balik. Era. Example. Then, click nimo na. And that's all. Thank you for watching.